Let's go! Ito si Axel, magsuot ng Thanos costume. Ayan o, Thanos to ha. Thanos ang isusukat ni Axel. Ito. Yan, open na natin. Dali, para masukat na ni Axel. Sino to? Si Thanos. Oh, mayroong mas si Thanos. Just kidding. May mas si Thanos. Papa, si Thanos man hair? Ha? Si Thanos man hair? Oh, mayroong dali. Man siya hair? Oh, na. Oh, may muscle pala sa Thanos. Si Thanos may muscle. Kasing muscle ni Axel. Oh, may muscle oh. Wala ba? Wala palang muscle si Axel. Si Thanos. Bangon. Meron. Oh, saan na yan? Ano to? Suot. Bila. Oh, ayan. Oh. Ayan ang ating Thanos costume. Oh, may size to si Thanos ha. Small, medium, large, XL ang size ni Thanos. Si Thanos costume. Sweeping. Wait lang. Pakita mo Thanos. Now. Dali na. Wala naman sa baba. Anday mo alam. Ayan ang ating Thanos costume. O, pakita mo dali. O. Tayo. Ayan ang ating Thanos. O, ito yung mask ni Thanos. O. Thanos. Wait. Wala. Yan. Si Thanos, oh. Oh, kita mo yan si Thanos. Ha? Oh? Wow. Wala ka. Nahulog si Thanos. Ayan. Natin Thanos nahulog. Di kita by one eye. Ayan, kita yung eyes mo. Only one eye kita. Only one eyes. Oh, ayan. Ow. Hey. Nahulog. Ayan, Thanos costume. And thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.